الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, la suite, Inch'Allah, notre livre Kitab Dhamm al-Jahi wal-Riya'i. Kitab Dhamm al-Jahi wal-Riya'i, donc la réprobation des honneurs et de l'ostentation. أظن إلى الآن لم يتحدث عن الرياء. Il n'a pas encore parlé de l'ostentation. بيان علاج كراهة الذم. بيان علاج كراهة الذم. الإنسان يكره الذم. فكيف يعالج هذا؟ Le traitement de la haine du reproche. Du traitement de la haine du reproche. طبعا هذه يعني كراهة الذم يكون سبب لكثير من الأمراض النفسية. Donc l'excès de la haine du reproche peut être la cause de plusieurs maladies psychologiques ou bien de problèmes psychologiques au moins, pas la maladie. الله أعلم. قد سبق أن العلة في كراهة الذم هو ضد العلة في حب المدح. قد سبق أن العلة في كراهة الذم هو ضد العلة في حب المدح، فعلاجه أيضا يفهم منه. والقول الوجيز فيه أن من ذمك لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قد صدق فيما قال وقصد به النصح والشفقة، وإما أن يكون صادقا ولكن قصده الإيذاء والتعنت، وإما أن يكون كاذبا. إما أن يكون صادقا وإما أن يكون صادقا ولكن قصده الإيذاء، وإما أن يكون كاذبا. يمكن أن يكون كاذبا وقصده الخير. صعب. Nous avons vu précédemment que la cause de la haine du reproche est contraire à celle de l'amour des louanges. Son traitement aussi en sera réduit. De manière concise, on peut dire que celui qui te réprouve n'est pas privé de ces trois états. Alors, nous avons pourquoi quelqu'un me fait des reproches. Il y a trois états. Soit ces reproches sont sincères et son intention est de te conseiller car il éprouve pour toi une certaine compassion. Soit elle est sincère mais son but est de te nuire et te faire du tort. Soit enfin il s'agit d'un menteur. Et nous avons deux cas de reproches sincères, mais une pour te faire du mal. La dernière cas, c'est un menteur. فإن كان صادقا وقصده النصح فلا ينبغي أن تذمه وتغضب عليه وتحقد بسببه، بل ينبغي أن تتقلد منته، فإن من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إلى المهلك حتى تتقيه، فينبغي أن تفرح به وتشتغل بإزالة الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت عليها. فأما اغتمامك بسببه وكراهتك له وذمك إياه فإنه غاية الجهل. S'il est sincère et qu'il veut te conseiller, il ne faudra pas lui faire de reproches, te fâcher contre lui, ni lui en vouloir.
Au contraire, tu devras te montrer reconnaissant car celui qui te montre tes défauts veut te guider et t'inciter à les éviter. Tu dois t'en réjouir et te soucier d'éliminer ces qualités blâmables si tu en es capable. C'est pas facile aussi. Alors, comment changer une mauvaise habitude par une bonne? Il faut tout d'abord prendre connaissance, connaître les méfaits de cette mauvaise habitude et après essayer de petit à petit de changer cette mauvaise habitude. Haïr et aimer. Haïr tout ce qui est blâmable et aimer tout ce qui est louable. Valoriser surtout. Le haïr est donc t'offusquer, le haïr et lui faire des reproches serait une énorme ignorance de ta part. Donc je répète, s'il est sincère et qu'il veut te conseiller, il ne faudra pas lui faire de reproches, te fâcher contre lui, ni lui en vouloir. Au contraire, tu devras te montrer reconnaissant. Car celui qui te montre tes défauts veut te guider et t'inciter à les éviter. Tu dois t'en réjouir et te soucier d'éliminer tes qualités blâmables si tu en es capable. T'offusquer, le haïr et lui faire des reproches serait une énorme ignorance de ta part. Donc il faut se taire. Si quelqu'un te fait des reproches, il faut se taire. On essaye. وإن كان قصده التعنت فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلا به أو ذكرك عيبك إن كنت غافلا عنه صح أو قبحه في عينك لينبعث حرصك على إزالته إن كنت قد استحسنته. كلام دقيق ومفصل. قال إن كان قصده التعنت يحب يؤذيك هو صادق صادق عندنا صادق ويحب ينصح صادق يريد الإيذاء فإن كنت قد انتفعت بقوله فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك هذا إن كنت جاهلا به. الإنسان يكون جاهلا أحيانا بعيبه أحيانا يكون عارف به غافلا عنه أحيانا يعرفه ولكن زادك تقبيحا له في نفسك فاستقبحته فأنت في كل الأحوال مستفيد صح ولا؟ إن كنت جاهلا به أو ذكرك عيبك إن كنت غافلا عنه أو قبحه في عينك لينبعث حرصك على إزالته إن كنت قد استحسنته. أحيانا الإنسان سبحان الله. وكل ذلك أسباب سعادتك وقد استفدته منه فاشتغل بطلب السعادة فقد أتيح لك أسبابها بسبب ما سمعته من المذمة. يعني نظرة أخرى للسعادة. السعادة هو في الحقيقة والله أعلم في الدنيا هذه السعادة هي إزالة الألم. السعادة في الدنيا هذه لما يزال الألم فنشعر بالسعادة عند الأكل. لماذا؟ قالك لأنك أزلت ألم الجوع وقس على ذلك. فالسعادة في الدنيا مربوطة بالألم في الحقيقة من حيث لا نشعر والله أعلم. سوء الأخلاق مثلا. أيوة كل ما زال سوء الخلق كل ما شعرت بالسعادة. خف الإنسان ولي خفيف. Si par contre ton intention est de te porter préjudice, tu n'en tires pas moins un avantage puisqu'il t'a peut-être montré tes défauts que tu ignorais. Voilà. Si par contre son intention est de te porter préjudice, d'accord, tu t'en tires pas moins un avantage. Là aussi tu peux tirer des avantages puisqu'il t'a
peut-être montrer tes défauts que tu ignorais. Son intention n'est pas sincère, mais quand même, ses paroles sont correctes et justes. On a mentionné un dont tu te souciais peu et où on a montré le côté ignoble pour susciter en toi la volonté d'éliminer ce que tu croyais être une qualité. Donc, si par contre ton intention est de te porter préjudice, tu t'en tires, tu n'en tires pas moins un avantage puisqu'il t'a peut-être montré des défauts que tu ignorais. Donc il t'a montré, regarde les paroles. Au moins, il t'a montré un défaut que tu ignorais. Tu en as mentionné un dont tu te souciais peu ou tu en as montré. Voilà. Deuxième, tu en as mentionné un défaut dont tu te souciais peu. Troisième, où tu en as montré le côté ignoble pour susciter en toi la volonté d'éliminer ce que tu croyais être une qualité. Voilà, tout cela constitue des causes de bonheur qui, grâce à lui, te seront utiles. Donc, comme on a dit, le bonheur, c'est éviter une souffrance sur cette terre. C'est supprimer une souffrance ou surmonter une souffrance. Voilà. C'est ça peut-être. Je mange, lorsque je mange, je calme la faim. Je bois, j'étanche ma soif, ainsi de suite. Donc, le bonheur ici, dans cette terre, est lié au malheur. Subhanallah. فالسعادة تعرف بالشقاء في الدنيا واللذة تعرف بالألم. Et la jouissance est liée à la douleur, à la souffrance. C'est comme ça. ومن كل شيء خلقنا زوجين ولولا الألم لن تعرف في الدنيا هذه السعادة. Dans la vie de l'au-delà, ce n'est pas le cas. في الجنة لا يوجد ألم. Dans la vie de l'au-delà, au paradis, il n'y a pas de souffrance. Agib, là. Tout cela, donc, s'en débarrasser de la souffrance des reproches est une cause du bonheur. يعني لما الإنسان ما عاد يأثر فيه اللوم والذم هذه سبب من أسباب السعادة. وإذا أثرت فيه هذه الأقوال والملامات والمذمات فهي سبب لشقائه. علاش قال لي المدين صارت وهذه أسباب حتى أمراض وهكذا والأمور. فاشتغل بطلب السعادة فقد أتيح لك. Donc هو في الحقيقة قدم لك يعني شيئا يسعدك. Donc celui qui t'a fait des reproches, en réalité, il veut ton bonheur. فمهما قصدت الدخول على ملك، مش تدخل على ملك من الملوك، وثوبك ملوث بالعذرة وأنت لا تدري. تعرفش أنت الملك ما هو الملك هنا؟ من هو الملك؟ طبعا الصورة هي مثال، لكن الحقيقة ماذا يقصد الإمام هنا؟ الملك هو الله عز وجل. أنت ستدخل على الله، كلنا سندخل على الله، سنموت بالمعنى، صح ولا لا؟ يجيك واحد يقول لك انتبه عندك عيب من العيوب. كان اللي يجي يدخل على الملك وعنده ثوب وهو ليس له علم به. وأنت لا تدري ولو دخلت عليه كذلك لخفت أن يحز رقبتك لتلويثك مجلسه بالعذرة. تمسخ. فقال لك قائل أيها الملوث، هذه تهمة ولا سبة هذه، أيها الملوث بالعذرة طهر نفسك فينبغي أن تفرح به، لأن تنبيهك بقوله غنيمة.
الإمام معروف حجة الإسلام، بعطيك مثال يفهمك كل شيء، يجعلك تستسيغ هذه الأمور. وأما قصد العدو التعنت فجناية منه على دين نفسه، هو الذي جنى عن نفسه أنه أساء إليك، قصده الإيذاء، وهو نعمة منه عليك، أساء إلى نفسه وأنعم عليك. شفت مسكين، هو المسكين مش هو القوي. فلما تغضب عليه بقول انتفعت به أنت وتضرر هو به؟ لوجيك، عقل جبار لنا في الحساب، يعني حسابات كلها لنا. يعني لماذا تغضب على إنسان نفعك وتضرر هو؟ إلا كي تغضب على حاله هو، يعني تتألم له لأنه أضر بدينه، صح ولا؟ هذا هو. Alors, tout cela constitue des causes de bonheur qui, grâce à lui, te seront utiles. Travaille donc pour le bonheur maintenant que tu en connais les causes à travers les reproches qu'on t'a fait. Donc, subhanallah, comment je peux dire, comment tu peux maintenant actualiser, dire aux gens, les reproches peuvent être une cause du bonheur. Si quelqu'un te fait des reproches, ça peut être une cause du bonheur. Il veut te libérer. Donc c'est هذه يحذر فيك هو الدخول الملك. Alors, travaille donc pour le bonheur maintenant que tu en connais les causes à travers les reproches qu'on t'a fait. Souhaiterais-tu entrer vêtu de haillons maculé d'excuses en présence du roi? Vêtu de haillons. قال هنا بثوبك, d'accord? Malheureusement, c'est pas bien traduit ici. Maculé d'excuses, c'est l'udhr هنا. العذر هنا الأوساخ. Donc ici, dans la traduction, souhaiterais-tu entrer vêtu de haillons maculé de saleté, en présence du roi, mais tu n'es pas au courant, tu es inconscient, tu n'es pas conscient, alors que tu l'ignores, c'est marqué. Alors je répète il a donné un exemple pour nous aider à pas seulement avaler les reproches, pour les souhaiter des fois. Bien sûr, si ces reproches sont vrais. Alors il est, souhaiterais-tu entrer vêtu de haillons maculé de saleté, d'impureté, en présence du roi, alors que tu l'ignores? Si tu entrais dans cet état, tu craindrais qu'on te coupe le cou pour avoir sali sa cour. Ça, c'était comme ça avant. Ils étaient des tyrans, les rois. Si tu entrais dans cet état, tu craindrais qu'on te coupe le cou pour avoir sali sa cour. On te dirait alors, ô toi, le maculé de saleté, dont les habits sont entachés de excréments. Purifie-toi, tu dois donc te réjouir de ces reproches, car sa mise en garde est un butin pour toi. Ghanima. نبهك نعمة. صح سبحان الله. Donc في الحالتين لازمك تقبل بالذنب. Donc dans les deux cas, si la personne est sincère ou n'est pas sincère, tu dois accepter. On va voir la suite. En effet, les mauvaises qualités conduisent à la ruine dans l'au-delà, et l'homme ne les connaît qu'à travers les paroles de ses adversaires. إما إنسان عالم يقول لك انتبه لهذا، أو خصم لك. أما الصديق فيسكت عن عيوبك. الصديق مش الحقيقي يعني. Voilà pourquoi il doit t'en tirer avantage. الحالة الثالثة
وهذا ما عادة ما نقول لا والله هو يفتري علي معناتها، وهذا يحدث كثيرا كذلك. أين الصديق الصدوق الذي ينصحك لله ويريد أن يبين عيوبك؟ الحالة الثالثة أن يفتري عليك بما أنت بريء منه عند الله، فينبغي ألا تكره ذلك ولا تشتغل بذمه، بل تتفكر في 3 أمور. نتوقف قليلا عن النقطة هذه لأنها مهمة. الثالثة وقع فيها التفصيل، إن شاء الله بعد التسجيل نسجل وبعد نرجع إن شاء الله.